নমস্কাৰ মই pallavkalita আমাৰ এডুকেশ্যন চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েললৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই আজি হাই সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ সলিউশন পাৰ্টটো ডিসকাশন কৰিবলৈ লৈছো আৰু আজি মোৰ টপিকটো হৈছে colligative property সো colligative property পঢ়া আগতে আমি লাষ্ট ভিডিও হিচাপত কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ পঢ়িছিলো সলিউশন আমি হেখিনি অলপ ডিসকাশন কৰো আমি বিভিন্ন টাইপস অফ সলিউশন পালো তাৰ ভিতৰত আমি লিকুইড সলিউশনৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলো সো লিকুইড সলিউশনটো আমি দুটা টাইপস অফ সলিউশন পাইছিল এটা আইডিয়াল সলিউশন এটা নন আইডিয়াল সলিউশন আমি আইডিয়াল এন্ড নন আইডিয়াল সলিউশন পঢ়িলো তাৰ পিছত আমি পঢ়িছিলো সলিবিলিটি অফ সলিড ইন লিকুইডস পঢ়িছিলো সো সলিবিলিটি অফ সলিড ইন লিকুইডস যদি পঢ়োতে আমি পাইছিলো যে সলিড বিলাক সদায় নন ভলেটাইল হয় যেটা নন ভলেটাইল সলিড এটা যেটা সলভেন্টত ডিজলভ কৰা হয় তেতিয়া কি হয় সলিউশনটো ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো কি হৈ যায় কমি যায় আৰু সলিউটৰ কনসেন্ট্ৰেচন যিমান বাঢ়ি যায় সলিউশনটোত হিমানে ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো কি হৈ গৈছে কমি গৈছে দ্যাট মিন্স ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ দ্য সলিউশন is depend on the numbers of solute particle present in the solution that means numbers of solute particle depend কৰিলে ঠিক আছে সলিউশনৰ আন কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ আছে সেই প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক কি হ'ব ডিপেন্ড কৰে নাম্বাৰস অফ সলিউট পাৰ্টিকলছ ডিপেন্ড কৰে এটি সলিউট পাৰ্টিকলছৰ নেচাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে সলিউশনৰ প্ৰপাৰ্টিজ বিলাকে যদি নাম্বাৰস অফ সলিউট পাৰ্টিকলছ ডিপেন্ড কৰে তাতৰ নেচাৰৰ ওপৰত যদি ডিপেন্ড নকৰে তেনেকুৱা বিলাকৰ প্ৰপাৰ্টিজ কি বুলি কৈছে colligative properties বুলি কোৱা হৈছে সো the colligative property definition হৈছে the properties of the ideal solution মানে হৈছে যিবিলাক সলিউশন Raoult's law অবে কৰে which depends only on the numbers of solute particles but not on the nature of solute are called colligative property that means numbers of solute particles depend কৰিছে যিবিলাক properties nature of solute particles define কৰা না হেবিলাক properties কে কি বুলি কোৱা হৈছে colligative properties বুলি কোৱা হৈছে the four more important colligative properties are relative lowering in vapor pressure second is elevation in boiling point third is depression in freezing point and fourth is osmotic pressure so today colligative property discuss কৰিম it is relative lowering in vapor pressure so relative lowering in vapor pressure পঢ়া আগতে আমি দুটামান কথা তোমালোকক কৈ লৈছো so আমি এটা নন ভলেটাইল সলিউট ললো এটা সলভেন্টত আমি ডিজলভ কৰিলো সাপোজ যে সলভেন্টটো আমি A বুলি ধৰি লৈছো আৰু সেই সলভেন্টৰ পিওৰ ষ্টেটত ভেপাৰ প্ৰেছাৰ হৈছে PA নট এতিয়া এটা নন ভলেটাইল সলিউটটো আমি সলভেন্টত ডিজলভ কৰিলো তেতিয়া এটা সলিউশন ফৰ্ম হ'ল এই সলিউশনটো তোমাৰ কি হৈছে a surfaceৰ কিছুমান প্লেসড নন ভলেটাইল সলিউটে কি কৈছে অকুপাই কৰিছে the surfaceৰ কিছুমান প্লেস নন ভলেটাইল সলিউটে যেটা অকুপাই কৰিব তেতিয়া সলিউশনটো কি হৈছে লেস সলিউশনটো বা লেস নাম্বাৰস অফ মলিকুল এভাপৰেট হ'ব সো লেস নাম্বাৰস অফ মলিকুল যদি এভাপৰেট হয় সলিউশনটো পৰা সেই সলিউশনটো যেতিয়া কি হ'ব সে ভেপাৰ প্ৰেছাৰ মই PS ধৰিছো এই সলিউশনটো ভেপাৰ প্ৰেছাৰ লেস দেন কি হ'ব এই পিওৰ সলভেন্টৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ কি হদাই কি হৈ যাব কম হৈ যাব আৰু যেটো ইয়াত সলিউটটো নন ভলেটাইল হয় তো যেটো নন ভলেটাইল সলিউট হয় গতিকে সলিউটটো ইয়াত এভাপৰেট নহয় গতিকে এভাপৰেট কোন হৈ আছে সো এভাপৰেট অনলি কি হৈ আছে সলভেন্ট হৈ আছে ইন সলিউশনত যদি সলিউশনটোত অকল সলভেন্ট মলিকুল খিনি যদি এভাপৰেট হৈ আছে গতিকে সলিউশনটো ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো কোনে দিছে যেনে সলিউশনটো ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো কোনে দিছে সলভেন্টে দিছে গতিকে আমি যদি সলভেন্টৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ ইন সলিউশন যদি আমি PA বুলি ধৰো তেনেহলে কি হ'ব PS is equal to তোমার কি হৈ গল PA হ'ব PS মানে কি হৈছে vapor pressure of the solution is always equal to তোমার কি হ'ব vapor pressure of the solvent in solution that means vapor pressure of the solution is due to only the presence of solvent in the solution so এতিয়া আমি তেনেলে ক'ব পাৰো যদি vapor pressure of the solution is less than vapor pressure solvent in pure state তেনেলে কি হ'ব PA this is vapor pressure of solvent in solution always less than কি হ'ব তোমাৰ vapor pressure of the solvent in pure state so this is the very important point next according to Raoult's law so Raoult's law তে মতে আমি ক'ব পাৰো আমি P is equal to PA is equal to PA not into psi A where which is PA is equal to vapor pressure of the solvent in solution equal to PA not into psi এইবিলাক আমি পঢ়ি আইছো so next আমি লিখিব পাৰো so PA ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো PA is equal to আমি PS so then কি এটো ইকুয়েশন আমি এনেকৈ লিখিব PA is equal to PS is equal to PA not into psi that means কি হ'ব vapor pressure of the solution is equal to vapor pressure of the solvent in pure state into mole fraction of the solvent in solution so psi কি বুজাইছে mole fraction of the solvent in solution বুজাইছে So
So next step to আমি কি লিখিব পাৰো আমি জানিছো আমি ইয়াত কি দেখিছো so vapor pressure of the solvent in solution is always less than vapor pressure of the তোমার solvent in pure state so এইটোৱে হয় তেনেহলে আমি লিখিব পাৰিম lowering in vapor pressure in solvent আমি লিখিব del pa মানে কি আছে lowering in vapor pressure in solvent is equal to আমি লিখিব পাৰো pa naught minus pa so pa naught মানে হৈছে কি vapor pressure of the solvent in pure state minus pa হৈছে তোমাৰ vapor pressure of solvent in solution so next আমি এটো লিখিলো so এটোৱে হয় so আমি কি লিখিব pa is equal to minus কি লিখিব আমি pa ঠাইত আমি কি লিখিব this is the pa equation pa আমি লিখিলো so pa naught into psi so আমি জানো psi plus psi b is equal to 1 হৈ গল so ইয়াৰ পৰা আমি psi এই ঠাইত আমি লিখিব পাৰো 1 minus psi b এতিয়া pa naught del pa is equal to pa naught minus pa naught 1 minus psi b del pa is equal to pa naught minus pa naught plus pa naught into psi b so pa naught cancel gusi gol so ami likhibo pao del pa is equal to pa naught into psi b so ami equation to ako likhibo paro del pa divided by pa naught is equal to psi b so again ami at likhibo paro del p thait ami ki likhibo del p thait ami thait ami likhibo paro pa naught minus pa so ami del p thait likhilo pa naught minus pa divided by pa naught is equal to psi b so yak ekelage ki buli koa hoise relative lowering of vapor pressure this is called relative lowering in vapor pressure so ami equation to ba dekhiso so relative lowering in vapor pressure is equal to this is the xb hoise tomar mole fraction of the solute mole fraction of the solute in solution this is the mole fraction of the solute in solution so that means relative lowering in vapor pressure is equal to the case mole fraction of the solute in solution that means ki koise relative lowering in vapor pressure tomar ki hobo depend koise numbers of moles of solute particle depend koise numbers of moles of solute particle mane ki hoy numbers of solute particle depend koise jodi relative lowering in vapor pressure numbers of solute particles depend kore tene hole relative lowering vapor pressure is a colligative property so tema question ahi upai 2 number question ke deba hai so prove that relative lowering vapor pressure is a colligative property so it is very very important so next ami equation jitu paisu ami equation to use kori ami solute to molar mass determine kori paim so ami keneke determine korim so etia ami at lekhibo paru so pa naught minus pa divided by pa naught so yak ekelage relative lowering in vapor pressure boli koy is equal to psi b mane ki hoisile tomar mole fraction of the solute in solution this are solute to is a non volatile solute so yat ami ki likho paro nb this nb is equal to ki hoisile numbers of moles of solute divided by numbers of moles of solvent plus numbers of moles of solute so eto likhilu so ta thait ami ki likhilo je to solution to is dilute the solution is dilute solution যদি dilute হয় তেনে হলে তোমার কি হবে denominator যেটো nb আছে this nb is very very less than তোমার কি হয়ে যাব na so that means কি numbers of moles of solute is very very less than numbers of moles of solvent যদি solution to কি হয় dilute solution হয় so denominator বা কি হয়ে যাব তোমার nb তো তোমার কি হয়ে যাব neglected হয়ে যাব so তাত আমি লিখিব পাব pa naught minus pa divided by pa naught is equal to তোমার nb divided by hoy gol na so yak kele neglected korisu so ami yak neglected ekone koisu for solution to je dilute solution hoy dilute solution no khetrot tomar ki hoy nb always very very less than ki hobo na so na mane hoise numbers of moles of solvent or nb minus the numbers of moles of solute so etia ami ki koribo paro so yat ami ki likhibo paro pa naught minus pa divided by hoise pa naught so nb thait ami likhibo paro mass of B solute divided by molar mass of solute suppose molar mass of solute ami ki boli dhorisu mb boli dhorisu
ঠিক এদৰে এনে ঠাইত লিখিব পাৰো আমি mass of solvent divided by molar mass of solvent. So molar mass of solvent আমি কি বুলি লৈছো ma বুলি ধৰিছো. So এতিয়া আমি ইকুৱেচনটো দেখো যদি wb is the mass of solute হয় যদি wa mass of যদি solvent হয় so ইকুৱেচনটো হৈ গল pa naught minus pa divided by pa naught. So ইয়াত আমি লিখিলো wb divided by mb. So wb হৈছে mass of solute, mb হৈছে molar mass of solute. So mass of solvent হৈছো মই wa divided by ma, ma হৈছে molar mass of solvent. So আমি এই ইকুৱেচনটো যদি আমি মিলাও so মিলোৱা পিছত আমি পাই যাম গৈ so pa naught minus pa divided by pa naught is equal to wb into ma divided by wa into equal to mb. So এই ইকুৱেচনটো ইউজ কৰি আমি কি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰো molar mass of p ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম আৰু ইকুৱেচনটো ইউজ কৰি আমি কি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম molar mass of solute. That means mb ইউজ ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম. So very very important আৰু ইকুৱেচনটো ইউজ কৰি আমি কিছুমান প্ৰবলেম কৰিব লাগিব আমি এই প্ৰবলেমটো কৰিম. আমি ইয়াত যিটো কুৱেশ্যন লাগিছো যেটো আমি ইয়াত ইকুৱেশ্যন পাইছো দিস ইজ দা ইকুৱেশ্যন pa naught minus pa divided by pa naught is a relative loading of vapor pressure into wb into the ma wa into mb where w and wb are the masses and ma and mb are the molar masses of the solvent and solute respectively. So যদি this is solutor mass, this is solventor molar mass, this is solventor mass, this is solutor molar mass. So এইটো ইকুৱেচন আমি ইউজ কৰিব পাৰিম. এটাটো চাই থকাৰ কাৰণে তোমালোকক অশেষ ধন্যবাদ থাকিল. যদি কিবা বুজি পোৱা নাই আমাক কমেন্ট কৰিবা, আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা. ধন্যবাদ.